ब्रह्म ज्ञानर प्राप्ति पाई धनिक शिरिडी को जाई बाबा को कली दर्शन कहले मोर सुख मन अमाप धन अछि मोर पुत्र कन्या जे सकुशल ब्रह्म ज्ञानर अर्थे मुही आसिछि एते बाट धाई मोहरी करन्तु सुदया दियन्तु पति शीघ्र ताहा लागे जे दक्षिणा से पाई देबारे मोर कुंठा नाही हसी कहती ताकु साई निश्चय पारिबी मुदे आनंदे बस एही ठार अपेक्षा सह धैर्य धर अन्यान्य गल्प आरंभिले धनिक निज प्रश्न भूले कथार मध्य प्रभु साई एक बालक को डकाई कहती तुम्भे शीघ्र जा नंदु मारुआड़ी को कह 5टी टंका जे उधार मोते से देबे से सत्वर बालक दौड़ी चलीला नंदु तो नहीं जनाइला बाबा अत्यंत व्यस्त होई ताहाको अन्य नाम कही चंचल गति रे तू जीबू 5टी टंका जे आनीबू निहाती दरकार ताहा निश्चय आनीबू तू ही जा मन दुखरी फिरी से दाता को देखा जी न पाई एकाले धनी को कहई विलंब हेउ अछि साई शीघ्र कहन्तु ब्रह्म ज्ञान गृह को जीवी मुच्छन साई कहती सुन बाबू मने मु रखी अछि सबू पंचमन पंच प्राण त्याग तो अहमिका ज्ञान मन बुद्धि की छाड़ीन सप्रेम भक्ति हृदयान मुख्य लाभर इच्छा धरी लोभ को पका तु संहारी वैराग्य भाव देहेउ विषया विष दूरे जाऊ इंद्रिय बंधन को काटी अंतर्मुखी होई बूटी पाप को भय तू ही कर कर्मरे अन्याय न कर सदाचार को आचरिबू श्रेयरे मति को रखिबू चित्त को शुद्ध करी सारी विवेक विकसित करी सदगुरु का चरण रे शरण
सब परि हरि कृपा मिले हेबु ब्रह्म ज्ञाता एही सब की अछि तोर ब्रह्म ज्ञान रे इच्छा घोर देख मु 5 टंका मागे बालक डाकिण बरगे तोर पपटे अछि गुण 50 गुण परिमाण मुरुछि न पारिलु तुही मोहाते 5 टंका दे नाही मो किछि दरकार केवल परीक्षा तोहर फकीर मोहि धन मोर कि हेब कह दरकार तुम्हार धन तुम्ही रखी गृह को फेर होई सुखी बाबा का उपदेश वाणी सुजने हे जमने गुणी 16 सप्तदशाध्याय समाप्त हुए रखलय से साई बाबांक पयरे मन मोर हो निरंतरे साई सुमरी जाऊ जीवा मोती रखतु साई दीव साई सुमरी जाऊ जीवा मोती रखतु साई दीव ओम साई परम ब्रह्म निराकाराय ओम साई परम ब्रह्म निराकाराय साई परम ब्रह्म निराकाराय ओम साई परम ब्रह्म निराकाराय साई चरित शुद्ध टीका भाव सागर पाई नौका विवेक वैराग फली ज्ञान उदय सदा काली जाग्रत अबा निद्रा काले प्राणी पांति अबहेले सद्गुरु भी भूकृपा हेले विकास हुआ से भले साधकी मोर बोल कर सद्गुरु को हृदय धर तांकर कृपा लाभ करी संसार जा होई पारी 60 महाशय चरित सुनिले आह्लादित चित शासक विष दृष्टि पड़ी 60 छाड़िले
श्याम निकटकु 15 टंका आनिबाकु बाबा देशे पंथ गले श्यामर घरे पहुँचिले बाबा देश तांकु देले दक्षिणा कथा सुनाइले श्याम करिले नमस्कार 15 थर तांक ठार कहिले मो दक्षिणा एही साईको देव रख भाई पंथ देखती भागवत एकनाथंक विरचित पढ़ित नथिले से दिन से पाई वीर सबदन श्यामजी गले पूजा घरे पंथ पढ़न्ति आग्रहरी पूजा सारिण श्याम आसी पंथकु कहन्ति आश्वासी राधा बाई जे देश मुख शिरडी आसी थिले देख बाबा ठारू मंत्र नेले भोजन करिबे चिंतिले नहिले करिबे उपास जीवन हारी बेअवश्य बाबा श्री वृद्धांकु डकाई कहिले सुन राधाबाई मोहर गुरु मोते मंत्र दीनाहांति कर्ण गात्र मुकाहि ताहा तुम्भे देवी मिछरे करू अछदाबी गुरु को सेवा करी चल गुरु ही प्रभु आदि मूल श्रद्धा ओ शुभ चिंता करी पारित हुआ भवबारी गुरु विश्वास दृढ़ हेउ बाह्य अंतरे शोभा पाऊ गुरु ही साक्षात ईश्वर गुरु को अंतर रे धर नाचर प्रेम तुम्भी करी भव सागर हुआ पारी बिराड़ी पीला स्थिर रही माँ बिराड़ी ताकु बही पिलार हानि लाभ कथा माँ बिराड़ी बुझे जथा मर्कटी प्रेम हीन हुए पिला माँ
कले ध्यान साई अटन्ति सर्वज्ञाता जानन्ति अन्तरर कथा साई साकार मूर्ति ध्यान करन्तु सर्वे ज्ञानी जन मन चञ्चल दूर होई साई पाद हई सुजने कर ए अभ्यास पर निन्दारु दूरे बस कहई शोभा कर थार अध्याय शेष एही ठार साई राम हे साई राम साई राम हे साई राम साई राम हे साई राम। रोगरू मुक्ति प्रदान करुथिबा ओ समस्तंक मंगल साधन करुथिबा श्री साई को कोटि कोटि प्रणाम। श्री साईनाथंकर पवित्र नाम को बारंबार स्मरण कले शारीरिक और मानसिक स्तरर दुख जंत्रणा दूर हो जाए। साई सबु भक्तंक पई परम ब्रह्म अटंती। श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान अर्जुन को ब्रह्म विषय कहिसंती अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावध्यात्म मुच्यते। जगतर मूल कारण उपाधि शून्य और स्वप्रकाश चैतन्य को ब्रह्म कहा जाए। यही ब्रह्म प्राप्ति को नहीं सच्चरित सुंदर उपाख्यान रही अछि। थरे जड़े व्यक्ति बाबांक जस और महिमा शुणी बाबांक पाखक आसिले और बाबांक अनुरोध कले ब्रह्म दर्शन कराइबा पाई। हेले चित्त चंचलता को क्षय करुथिबा सर्वज्ञ साई जानी पारिले व्यक्ति जनक धन द्वारा आसक्त किंतु आध्यात्मिक ज्ञान जानिबा को चाहूछि और ब्रह्म दर्शन करिया पाई इच्छा करुछि। बाबा परीक्षामूलक पूर्वक व्यक्तिर सामने जड़े छुआ को जनक ठारू 5 टंका धार आनिबा को कहिले। पिलाटी किंतु न आनी फेरी आसिला। हेले व्यक्तिर पकेटरे 250 टंका अछि यहा मध्य बाबा जानी पारिथिले। वास्तव में परमेश्वरक स्नेह और कृपा से व्यक्ति पई थाए जे केवल सदाचारी कर्तव्य परायणता अन्य को सहायता स्वच्छता सकारात्मक विचार और विनम्र गुण द्वारा अलंकृत होता है। यही ब्रह्मज्ञान पाइबा हेले मनुष्य स्वयं को जानिबा दरकार मु किए समाज प्रति मोर कर्तव्य कौन। ए ब्रह्म जीव अजीव स्थावर जंगम स्थूल सूक्ष्म प्रेम और धैर्य सबुथिरे विद्यमान। ए ब्रह्म ब्रह्मांक रूप में सर्जना करती विष्णुक रूप में पालन करती और रुद्र रूप में संहार करती। भगवद गीता रे कहा जाइछि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञान गेयं ज्ञान गम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। से ही ब्रह्म सूर्य आदि ज्योतिर्मय पदार्थ मानकर ज्योति स्वरूप तम रूप अज्ञानर अतीत अटंती। से ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य अटंती एवं समस्तंक हृदय रे आत्मा रूप में अवस्थित करुछंती। श्रीकृष्णंक मुरलीर स्वर थिला शब्द ब्रह्म जहाकु सुनी गोपी माने संसार गो संपद छाड़ी ब्रह्मंक ठारे लीन हेबा पई धाई आसीथिले। बाबा मध्य श्रद्धा और धैर्य रूपक ब्रह्म द्वारा भक्त मानंकु आत्मोपलब्धि कराई मोक्ष देवाकु चाहंती। जी निजर विशेषत्व उपरे ध्यान दे अन्यर व्यक्तित्व रे दोष बाहर करे और बिना कारण रे अन्य को कठोर व्यवहार देखाए से केबे भी कहा हृदय रे थिबा ब्रह्म को जानी पारेनी। एभली व्यक्ति गीता भागवत और विष्णु सहस्र नाम पढ़िबा सबु निरर्थक। ब्रह्म जिज्ञासु व्यक्ति जनक आत्मज्ञान शून्य थिले और अर्थलिप्सारु मुक्त नथिले। बाबांको आध्यात्मिक भंडार सर्वदा पूर्ण किंतु ताको पाइबा पाई आमर योग्यता दरकार। ब्रह्म सहित विषयासक्तर अखंड वैर
विषयासक्त निकटरे ध्यान पाई अवसर काहे? मुक्ति से पाइब काहू? आत्मनिग्रहर अभ्यास से करिब किपरि? विषयासक्त लोभी तो मूलरू आचार भ्रष्ट। सद्गुरु हेउचंती मौसुमी कालीन मेघ सदृश। से विपुल धारारे कृपा भक्तंक उपरे वर्षा करती। बाबा समस्त सद्गुणर अधिकारी थिले। तांको प्रेमर परिसीमा नथिला किंबा समय वा दूरता मध्यर आबद्ध नथिला। साई सच्चरितरे 60 महाशयଙ୍କ विषयवस्तु जेउठी गुरुचरित पठन उपरे प्राधान्य दिया जायछि। 60 नामक व्यक्ति जहांकर धन जस सबु किछि थिला, हेले दुख दुर्दिन आसिले किए बा बाधा देई परिबो? यह केवल लाघव होई पारे ईश्वरଙ୍କ शरणापन्न हेले। मानसिक शांति पाई 60 शिरडी आसिले। आत्मज्योति उद्भासित निष्कलंक बाबांकर दिव्य रूप देखि मनर अस्थिरता दूर हो गला। से जड़े दृढ़मना व्यक्ति थिले। संगे संगे गुरुचरित को सप्ताह व्यापी पारायण कले और अंतिम दिवस रे रात्रि स्वप्न देखिले बाबा हाथ रे गुरुचरित धरी तांको तार भाव बुझाउचंती। ए स्वप्नर वृत्तांत काका दीक्षित माध्यम रे बाबांक पाखरे पहुँची गला। पुनः बाबा आदेश देले 60 आउ थरे गुरुचरित पाठ करंतु। उपस्थित थिबा प्रिय भक्त हिम्मत पंथक मनरे अभिमान आसिला। से भाबिले जे 60 7 दिन रे गुरुचरित पढ़ी जो फल पाइले हेले मु 7 वर्ष पर्यंत पढ़ी सेही फल पाइलिनी। बाबा भक्त मानक कथा बुझी पारंती और भक्त मानकर मनोभाव को पढ़ी पारंती। हेले कहा पाई केउ आध्यात्मिक पुस्तक कल्याण हब ताहा से विचार करुथिले और पढ़िया पाई आदेश देउथिले। साई बाबा निर्देश क्रमे श्री बापू साहेब जोग और काका साहेब दीक्षित शिरडी रे प्रतिदिन मराठी टीका संबलित भावार्थ दीपिका बा ज्ञानेश्वरी जेउथिरे श्रीकृष्ण और तांक सखा भक्त अर्जुनଙ୍କ मध्यरे कथोपकथन रहिछि एवं नाथ भागवत जेउथिरे श्रीकृष्ण और तांक सेवक भक्त उद्धवଙ୍କ मध्यरे कथोपकथन रहिअछि तथा एकनाथଙ୍କ रचित अन्य ग्रंथ भावार्थ रामायण पाठ करुथिले। बाबा हिम्मत पंथଙ୍କ मन कथा जानी तांकु सामा पाखक शीघ्र जीवा पई कहिले ओ तांको ठारू 15 टंका दक्षिणा आनिबो ओ तांको सह किछि वार्तालाप करी आसिया पई मध्य आदेश देले। हिम्मत पंथ मध्य संगे संगे मस्जिद रु बाहरी श्यामांक घर को आसिले। श्यामा मध्य तांको क्लांत ओ अस्थिर देखि टिके समय विश्राम कर बोली कही पूजा सारी चली आसी बोली कहिले। इत्यवसर रे हिम्मत पंथ सही स्थान रे सुप्रसिद्ध नाथ भागवत पुस्तकटी को देखिले। यह मूल संस्कृत भागवतर 11 स्कंधर मराठी टीका जहाँ एकनाथଙ୍କ द्वारा रचित। हिम्मत पंथ यह सर्वदा पढ़ती हेले कार्य व्यस्तता हेतु असंपूर्ण रही। आश्चर्यर कथा बहीटी खोलु खोलु से ही असमाप्ति अंशटी खोलीगला। हिम्मत पंथ भाविले जे तांकर दैनिक पाठ करुथिबा अंश पूर्ण करने को बाबा दया बही तांकु श्यामांक घर को पठाइथिले। तेणु से सेठारे बसी असमाप्त रखिथिबा अंशटी पढ़ी शेष कले और श्यामांक सह किछि हसगप करी तांको ठारू 15 टंका दक्षिणा बदल रे 15टी नमस्कार नहीं आसिले। बाबांको उपरे विश्वास ही जीवनर विकासर आधार। तांको कौनसी उपदेश मंत्र देई नथिले और दक्षिणा स्वरूप तांको ठारू 2 पैसा नवा पई कहिले। ताहा थिला श्रद्धा और सबुरी। सबुरी माने धैर्य। श्रद्धा दृढ़ विश्वासर जननी। जोठी श्रद्धा आसिला सेठी आत्मविश्वास जागरण हेला। श्रद्धारे मन एवं हृदय स्थिर शांत और संतुलित हो। तुलसीदास, मीराबाई, चैतन्य, कबीर, एकनाथ, सालबेग और दासिया बाउरी प्रभृतिंकर मनरे श्रद्धापूर्ण भक्ति पाई ईश्वर समर्पित हो जाइथिले। एही श्रद्धा धैर्य को जन्म दिए। बिना श्रद्धारे सबुरी अर्थात धैर्य आसे नहीं। एही धैर्य मनीष को जस दिए, विपदर मुक्ति दिए, सुविचार पाई सुजोग दिए। ए धैर्य पुरुषर पौरुष और नारीर दिव्य शक्ति अटे। गीतार अच्छी श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संजते द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परं शांति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान विषय तत्पर श्रद्धावान और जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान लाभ करे। ज्ञान लाभ कले अविलंबे मोक्ष पाए। तेणु प्रथमरु मनरे श्रद्धा जन्म देवा दरकार। एहीपरि भावरे राधामाई
ବାବାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ନିଃସନ୍ଦେହ ମନରେ ରହି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମୟ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଏକ ଏଭଳି ସିନ୍ଦୁକ ଯାହା ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ରଖାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଥିବା ଶାଳୀନତା, ବିନମ୍ର ବ୍ୟବହାର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଭୃତି ସଦ୍ଗୁଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ପରର ନିନ୍ଦା ନ କରିବା ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବାବା ଏହା ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଏପରି ହେଲା, ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ବାବା କୁଶ୍ଚାରଟନାକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି। ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେପରି ମଇଳାକୁ ପାଣି ଓ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରାହୁଏ, ସେଭଳି ପରନିନ୍ଦାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଇଳାକୁ ନିଜ ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜିଭକୁ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦାରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ବାବା ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ମଇଳା ଖାଉଥିବା ଘୁଷୁରୀକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏ ଯେପରି ମଳଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ତୁମ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଏଭଳି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ତ କର ନାହିଁ। କୁଶ୍ଚାରଟନା ଏକ ଅପଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଳ ବିତରଣ କରିଥାଏ। କାମ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସଚ୍ଚରିତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହା ସମାଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ବାବା କୁହନ୍ତି, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କେହି କାହାର ଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଗହିତ। ଜଣେ ଯଦି ତୁମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମ ଦେଇ କରେ, ତୁମେ ନିଜେ ତାର ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଇ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ସଂଯତ କର। ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣ ବାବା ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଥରେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ରାଧାମାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସିଡ଼ି ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସମୟରେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମାଜ ପ୍ରଗତିର ପଥେ ଗତି କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ବିଚାର ସମାଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାଟା ସଚ୍ଚରିତ ଲୋକର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଦେଉଥିବା କୃଷକ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଓ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବନି, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଠକାମୀ, ଭେଦଭାବ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମକାଳୀନ ସମାଜର ଶୋଷକ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଶୁଣ ସୁଜନି ଦିମନ ଦାସ ଗଣୁଙ୍କ ଆଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତି ପରି ଉଦିବାଟନ୍ତି ସ୍ୱହସ୍ତରି ଭକ୍ତ ଯେ ସାଇ ହସ୍ତୁ ପାନ୍ତି ମହାସୌଭାଗ୍ୟ ମଣି ଥାନ୍ତି ଈଶୋପନି ସଦ ମରାଠି ଭାଷାନ୍ତରରେ ରଖି ଦୃଷ୍ଟି ଦାସ ଗଣୁଜି ଭାବୁଥିଲି ମାତ୍ର ସହଜ ନ ମଣିଲି ଶିରିଡ଼ି ଭୂଇଁକୁ
सारांश जी ज्ञानी बुझाई न पारई। बाबा आदेश सिरे धरी गणु फेरती पथ स्मरी मिलिले भिले पारले ठारे रहिले काका गृहरे। सकाळु क्षीण शुणन्ति ललित मधुर जीपङ्क्ति बासन माजई शीतरुणी हस्तर बणा किणी किणी। मुखरे सुमधुर स्वर वर्णना साढी पणतर दास गणु जे खुशी हेले साढीटे देबाकु कहिले। पाइन सिही छिट साढी मनिता खिलहडी परदिनर सकाळरी पुणी ताहार काम करी। पिन्धिछि पुरुणा बसन मनरे नाही दुःख चिन्ह गाउछि ता पुरुणा गीत दास गणु जे हरसित। विदर जेऊ गूढ तत्व बुझिबा सहजहिला त सुख दुःखर प्रभाव मनुष्यान्तरर भाव। बाबा कथा सत हेला चाकराणी जे बुझाइला ब्रह्म अछन्ति सर्वघटे गुण भेदरे से प्रकटे। एहाहि वेद मूल मन्त्र ईशपनिषदिवनीत कर्मकु श्रेष्ठ भाग वेद ताहार गुण गाए। बाबा लीला जे विचित्र बुझिबा सहजनु हेत ताहाकु डाकी न कहन्ति काहाकु स्वप्न रे बुझन्ति। सुजनी रख हेथि मति सबुरी ब्रह्म पुरी छन्ति। विशोऽध्याय शेषहिला पामर इहा कुभणिला। साई राम हे साई राम। साई राम हे साई राम। साई राम हे साई राम।
हिताळी पूर्वा सुकृत दुष्कृति रे सन्थंकु लभिथान्ति नारी सन्थंक होइले सुदया कटई भव मोह माया भिए ठाकुर जे थिले साईंकु भेटी बाई छारे बहुत चेष्टा कले सेही शिरिडी आसीबार पाई शेषरे सफल होइले बाबा चरणी मथा दिले कहन्ती शिरिडीर साई दुर्गम पथ ए अटई नुहे केबे पुण्य द्रव्य धन देण किणी नेब अभ्यास बिना किछि नाही पठने वृथा श्रम होई अनन्तराव पटाङ्कर पुनारी ताहाङ्कर घर अत्यंत शास्त्रज्ञ जे सेही हेले मनरे शांति नाही बाबांक करुणा पाईके आसंती सेही शिरिडी की बाबा कहिली गल्पैक किलाजी साधव बणिक घोडा त्यागिला मळ जीवी गामुछा पाती देला शिवी घोडार नटिलंडीको साधव रखई ताहाकु मनरे शांति ता आसिला प्रभुंक कृपा जे पाइला अनन्तराव भावान्तर कि अर्थ रहिछि एथिर श्री गणेश दामोदर मनरे करिले विचार गल्परे नटिलंडीकी नवधा भक्ति कहिले की श्रवण कीर्तन स्मरण नमस्कार जे सखापण अर्चना जे पद सेवन दास्य ओ आत्म निवेदन एहि नवधा भक्ति बळी संसार जिणी पारि हेली एहादियाई गुरु कृपा से मिलाई विभु कृपा साई अटन्ति सर्वज्ञाता पूर्ण ब्रह्म से मुक्तिदाता
ଅତି ଭକ୍ତେ ଚାହିଁ ପଛରେ ଗାଳି ଦିଅ କାହିଁ ଆଗେ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛ ପଛରେ ଗାଳି ବି ଦଉଛ। ଓକିଲ ଅନ୍ତରି ବୁଝନ୍ତି ନିଜର ପୂର୍ବ କଲା କୀର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଓକିଲ ଗହଣରେ ବାବାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏତେ ଦୂରରୁ ବାବା ଜାଣି ମନେ ରଖନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ସାଇ ଚରିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ବିଂଶଗତ। ଭାବେ ଭଣିଲେ ଶୋଭା କର ମୋହର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ତୋହ ଧୂନିରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ମୋତେ ନ ବାଧୁ ତାହା ସାଇ ରାମ ବାବା ହେ ସାଇ ରାମ ବାବା ହେ ସାଇ ରାମ। ସାଇ ରାମ ବାବା ହେ ସାଇ ରାମ ବାବା ହେ ସାଇ ରାମ। ଆମର ବେଦ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁ ଓ ଅଥର୍ବ, ଯାହା ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଚରଣର ଗ୍ରନ୍ଥ। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଉପନିଷଦ ରଚନା କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ବେଦାନ୍ତ କୁହାଗଲା। ଏହାକୁ ବେଦାନ୍ତ କହିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ, ଏହା ସମସ୍ତ ବେଦର ଅନ୍ତ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପନିଷଦ। ଦାସଗଣୁ ମହାଶୟ ନିଜେ ପାଠ କରୁଥିବା ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ଉପନିଷଦର ସାରମର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଅଶାନ୍ତ ମନରେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ସରଳ ଅର୍ଥ ଓ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବାକୁ କହିଲେ। ହେଲେ ବାବା ଦାସଗଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଚାକରାଣୀ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପୁନଃ ଦାସଗଣଙ୍କ ମନ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଜଟିଳ ଅର୍ଥକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ମହାଶୟଙ୍କ କାମବାଲି ବୁଝାଇ ଦେବ? ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ବିଚାର ଉପରେ ଦାସଗଣୁଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଦାସଗଣୁ ଦୀକ୍ଷିତ ମହାଶୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚାକରାଣୀଟି ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପଣତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା ଓ କାମ କରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଦାସଗଣୁ ଝିଅଟିକୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟେ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ପାଇ ଝିଅଟି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ନୂଆ ଲୁଗାଟି ସାଇତି ରଖି ପୁଣି ସେହି ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ କାମ କରି ଚାଲିଲା। ଏ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଦେଖି ଉପନିଷଦର ସାରମର୍ମ ବୁଝିଗଲେ। କାରଣ ନୂଆ ବା ପୁରୁଣା ଲୁଗା ତାର ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଲାନି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ରହିଛି ମଣିଷର ନିଜ ମନ ଭିତରେ। ବାସ୍ତବରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୋଷ ନ ରହି ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ କାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗୀମାନେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ମନର ବୃତ୍ତି ସବୁକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତସ୍ୟ न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम। एହାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ କରିପାରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ
ଓ ତାହାର ଆତ୍ମଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଭାବନା ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ କେଉଁଠାରୁ ହେବ? ପୁନଃ ଭଗବତ ଗୀତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଃ ସତତଂ ଯୋଗୀ ଯତାତ୍ମା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟଃ ମଜ୍ଜର୍ପିତା ମନୋ ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ମଦ୍ଭକ୍ତଃ ସମେ ପ୍ରିୟଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅଚଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଯେ ଆମ୍ଭଠାରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବ ତାହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବନି। ଯାହା ହଉ, ଦାସଗଣୁ ଝିଅଟିର ଆଚରଣ ଦେଖି ଉପନିଷଦର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଗଲେ। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭରେ ହାନିରେ, ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ, ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଏବଂ ନୂଆରେ ପୁରୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ସନ୍ତୋଷ ରହିଲା, ସିଏ ହିଁ ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବିକଶିତ କରି ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟ ସେହି ବାଳିକା ଯାହାର ଆଚରଣରେ ବାବା ଆକର୍ଷିତ। ବାବା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। ମାନବ ଜୀବନ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କ୍ଷମତା ପୂରି ରହିଛି, ଯଦି ଏହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ସତ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦେବୋଚିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରନ୍ତା। ଦେବୋଚିତ ଜୀବନ ବିତେଇବା ଦୂରର କଥା, ଆଜି ମଣିଷ ମାନବୋଚିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କଟାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ପଶୁତୁଲ୍ୟହୀନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ମାନବ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଶା ଦେବା ପାଇଁ। ସନ୍ଥମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ, ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖନ୍ତି ଓ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ କାମ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର, ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କିରାନୀ ଥିଲେ, ଥରେ ସିଏ ଜଣେ କନ୍ନଡ଼ ସନ୍ଥକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚଳ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଚାର ସାଗର ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଆହୁରି ଜଣେ ବଡ଼ ସନ୍ଥକୁ ଭେଟିବ ଯିଏ ତୁମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ିରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହାପରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଆପା ଯେଉଁ ବିଚାର ସାଗର ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହା ପଢ଼ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କର। ଭକ୍ତ ବିନାୟକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ଭାବିଲେ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର କି ସଂଗଠିତ ଜୀବନ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାହା ଜାଣି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିନାୟକ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସାଗର ବହିରୁ ମତବାଦ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିରିଡ଼ିରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗଟି ପାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତରାଓ ପଟ୍ଟାକାରଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଓ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିନଥିଲେ, ସେ ଶିରିଡ଼ି ଆସି ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା ଓ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲେ, ହେ ବାବା, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସାରାଂଶ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ପାଇପାରୁନି, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହନ୍ତି। ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ସୌଦାଗରଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ିର 9ଟି ମଳ ଲେଣ୍ଡିକୁ କାନିରେ ଧରି ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିଥିଲେ। ଅନନ୍ତରାଓ ବୁଝିଗଲେ, ଏହି 9 ଲେଣ୍ଡି ହିଁ ନବଧା ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଶୁଣିବା। କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତିର ରସକୁ ପାନ କରିବା। ସ୍ମରଣ, ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ଓ ଅଲୌକିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆଗେଇବା। ପଦସେବନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପଦସେବା କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ମନୋଭାବରେ ପଦସେବା କରି ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଭକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ଏକ ମାର୍ଗ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗର ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏକ ସରଳ ହୃଦୟର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସିଂହାସନ ହଲି ଉଠେ। ଦାସ୍ୟ,
भगवान पाखरे निजको दास अर्थात भृत्य करी भाविबा ए समस्त जगत भगवान द्वारा नियंत्रित यह भावी निजर अहं को नाश करिबा सख्य सुखरे बा दुखरे भगवान को एकमात्र बंधु बोली विश्वास करिबा आत्मसमर्पण यह सबुठार श्रेष्ठ मार्ग निजर सुख दुख सफल असफल विपद संपद प्रभृति समस्त अवस्था को भगवान ठारे समर्पण करिबा कौनसी कार्य आरंभ पूर्वर हे प्रभु ए काम तुमर तुमी ही मो द्वारा करे नियो एहाकु मनरे भावी काम को आगे नबा ताहले आमे कौनसी नीति बहिर्भूत बा असाधु काम करिया पई मानसिक प्रस्तुत होई परिबानी एवं निजर कौनसी स्वीकृति बा सफल पाई आत्माभिमान आनी परिबानी पूर्ण विश्वास सहकारे एही 9 गोटी मार्ग मध्यरु जेकोसी गोटे मार्ग अभ्यास कले भक्त वत्सल श्रीहरि भक्तंक गृह को आसी उपस्थित हुअन्ति। अन्य एक घटना पंडारपुरर ओकिलंक कथा। एही ओकिल व्यक्ति जनक शिरडी आसिया पूर्वर अज्ञानवशत बाबांक सर्व सामर्थ्य उपरे संदेह आनी कहूथिले देह खराब हेले डाक्तर पाखक न जाई बाबांक पाखक धाइबा कौन दरकार किंतु जेतेबेले से बाबांक दर्शन कले आत्मविभोर होई बाबांक पाद तले पड़ी अजाचित भावरे किछि देले हेले हेले सर्वज्ञ बाबा भक्तिटी को ठिकणा मार्गरे आनिबाकु जाई कहिले लोक माने केते चतुर पाद तले पड़ंती दक्षिणा दियंती ओ पछरे गाली दियंती। वकील महाशय निजर दोष को जानी पारिथिले बाबा जे जणे परम ब्रह्म ओ सर्वज्ञ ताहा मध्य हृदयंगम करथिले। वास्तवरे बाबांकर सर्वदर्शी दृष्टि को एड़ाई होई पारिबनी। ए गल्प शिक्षा दिए कौनसी कथा न जानी बिना कारण रे समालोचना करिबा केबे भी उचित नहे। पूर्वरु कुहा जाइयाछि अभ्यास रे ही सबु किछि साईंक हृदय मध्यरे ध्यान करिब निरंतरे साईंक साकार मूर्ति को निरेखी देखिब ताहांकु डाहाण गोड़ को बामर आंठुरे रखी चमत्कार बाम हातकु ताहा परी रखन्ति वृद्धांगुली ठारी हातरे बिसी ओ मध्यम आंगुली मेला अनुपम तामध्ये पद वृद्धांगुली दिशई केते से उज्ज्वली से वृद्धांगुली कर ध्यान जाकणु गंगा उत्पन्न दुई भ्रूलता मध्यस्थान ईड़ा पिंगला कुतेजीर्ण श्वासको ऊर्ध्व गति करी भ्रूलता मध्ये देख हरि जदि पूर्वर भाग्य थिब दृढ़ता विश्वास मिसिब देखिब वृद्धांगुली ज्योति एक कथा बाबा कहिछन्ति विश्वास
ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରକା ମାଇ ରେ ରହିଲେ ବାବା କହନ୍ତି କୁତୁହଳେ ସର୍ପ ବିଷୟ ଭକ୍ତ ମିଳେ ମୀରକାରଜି ବାହାରିଲେ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ବାବା ପଠାଇଲେ ଉଭୟେ ଚଳିଲେ ଚିତାଳି ଗସ୍ତ ରହିଛି ସରକାରୀ ମାରୁତି ମନ୍ଦିରେ ସେ ଥିଲେ ଖୁସିରେ ଗପ କରୁଥିଲେ ମୀରକାରଙ୍କ ବିଛଣାରୁ ସାପ ବାହାରେ ଅତି ଗୁରୁ ମୀରକାରଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମକୁ ଥିଲେ ପଠିଆଇ ଧନ୍ୟ ହେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା କେ କହିପାରେ ତାର ସୀମା ବାପୁ ସାହେବ ବୁଟ୍ଟିଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ଗନ୍ତାଘର ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବାବା ଶିଶି ତାହା ପାଣି ସାପ ଯେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀ ଅକ୍ଷତ ବୁଟି ଦେହ ମନି ଅମୀର ସକର ଯେ ଥିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ଭୋଗିଲେ ବାବା ଦେଶେ ଚୌଭଡ଼ିରେ ରହିଲେ ସାଇ ଭରସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ହେଉଥିଲେ ସୁଖୀ ଦିନେ ଚଭାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗଲେ କୋପର ଗାଁରେ ମିଳିଲେ ରହିଲେ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା ଫକୀର ଏକ ସେଠି ଥିଲା ରାତିରେ ମରଣ ଅବସ୍ଥା ସକର କରିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଳ ଯେ ଦେଲେ ମୁଖେ ଆଣି ଫକୀର ନ ପିଅନ୍ତି ଜାଣି ଜାଣିଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସକର ଭୟରେ ଥରିଲା ଲୋକେ ଯେ ତାହାକୁ ଦୋଷିବେ ଜେଲ ପୁଲିସ ଦେଖାଇବେ ଭୟ ଯେ କରିଣ ସକର ଦୌଡ଼ିଲେ ଶିରିଡ଼ି ରାସ୍ତାର ପାହାନ୍ତା ପହରରେ ସେହି ଚଭାଡ଼ି ଠାରେ ପହଞ୍ଚଇ ରୋଗ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଗଲା ଚାଲି ସୁସ୍ଥ
ଛାଡ଼ିଲା ହେଲା ଜଣା ଭାବାର୍ଥ ରାମାୟଣ ପଢ଼ା ହିମଦତ୍ତ ହିଁ ଥିଲେ ଛିଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାନ୍ଦି ରହି ହିମଦ ଗାମୁଛାରେ ନିଏ କାକୱାଡ଼ାରେ ଏକ ସାପ ଦେଖିଣ ସର୍ବି ମନ ତାପ ସହସା ଉଭାଇଣ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଜଣା ତ ନଗଲା ସବୁରି ଦେହେ ଭଗବାନ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ସର୍ପ ବିଛା ନୁହି ଭିନ୍ନ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ସାଇ କୁସୁମର ଦାସ ସାଇରାମ ବାବା ହେ ସାଇରାମ ବାବା ହେ ସାଇରାମ ସାଇରାମ ବାବା ହେ ସାଇରାମ ବାବା ହେ ସାଇରାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ପଛରେ ଏକାଗ୍ରତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସବୁରି ଉପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଟାଣୁଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ହିମତ ପନ୍ଥ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ନେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇଟି ଡାଳ ସନ୍ଧିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ଓ ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଭାଷା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ବସିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲା। ବାବା ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟି ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ଓ ଡାହାଣ ପାଦଟି ଉପରେ ବାମ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ରଖନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବିନମ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ହାତର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଲୟ ସ୍ଥିର ରଖ। ବାବା ବାପୁସାହେବ ବୁଟି ଓ କାକା ସାହେବ ମିର୍କରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାପର ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚେଇଥିଲେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବାବା ସାପ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରାଉଥିଲେ। କୋପରଗାଁଓ ତାଲୁକା ସ୍ଥିତ କୋରାଲି ଗ୍ରାମ ଅମିର ଶଙ୍କର, ଯିଏ ବାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ମସଜିଦରେ ନ ରଖି ଚଭାଡ଼ିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରୋଗୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ କରୁଣା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ବାବା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଚଭାଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଚଆଡ଼ିରେ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମିର ଶଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। 9 ମାସ ରହିଲା ପରେ ଅମିର ମହାଶୟ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୋପରଗାଁଓ ଯାଇ ସେଠି ଏକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଫକୀର ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଣି ପାଇ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଅମିର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମୃତ୍ୟୁର ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ପୁନଃ ଶିରିଡ଼ି ଫେରିଆସିଲେ ଓ ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଯାଏ। ବାବା ଅମିରଙ୍କୁ ସାପ ବିପଦରୁ ଓ ହିମତ ପନ୍ଥକୁ ବିଛା ବିପଦରୁ ଏକ ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବାବା ସାପକୁ ନ ମାରିବା ସପକ୍ଷରେ କହନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ, କେହି ବି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇସାରାରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ୟାମି ଦେବାଂସ୍ତବ ଦେବ ଦେହେ ସର୍ବାଂଶ ତଥା ଭୂତ ବିଶେଷ ସଂଘାତ
ब्रह्माण मीसं कमलासनस्तं ऋषिंश्च सर्वानुरंगांश्च दिव्यान्। अर्जुन कहले, हे देव, आपणक देहरे देवता सकल प्राणीवर्ग पद्मासन स्थित देवश्रेष्ठ ब्रह्मा समस्त ऋषि और दिव्य सर्प मानक देखुअछि। बाबा समस्त भितर और समस्ते बाबा भितर यार बहु प्रमाण भक्त माने पाई सारिचंती। इति श्री साइटिका तृतीय दिवस पारायण समाप्त।